regalar lo que a la gente le guste, I have to give what people like, no lo que a mí me guste. not what I like. Porque si no, no es un regalo para ellos, sino para mí. Because then it's not a gift for them, it's for me. Pero tampoco debe denigrar nada que le den. But you can't also degrade anything that they give you. Si llegó el don el 24 de diciembre con un sneaker, If your husband came on the 24th of December with one sneaker, are you cry? y tú lloras, Just eat it up. Solo cómaselo. just charge him for it. Y dele gracias a Dios que en esa mente tan ocupada, por lo menos apareciste tú para regalar un sneaker. And thank God that with that mind that's so full of things to do, that he remembered one to bring you one sneaker. No, si no llega with the diamond, Si no viene con el diamante, it's no good. no sirve. Necesita morir a la carnuda. You need to die to your fleshiness. Y necesita morir al carnudo. And you need to die to your fleshiness. Because the Bible say, Él pone el querer como el hacer. Porque la Biblia dice he puts the want as the doing. Tú no sabes si el que puso el sneaker en la mente de ese hombre fue Dios. You don't know if the one who put the sneakers in that man's mind was God. Para trabajar la niña que tienes por dentro. To work that little girl that you have inside you. Le acabo de decir algo del pasado. I just told you something of the past. Muchas tienen 30, pero por dentro tienen 15. Many are 30 years old, but inside they're 15. Muchos tienen bigote todavía, pero todavía tienen 9. Many of men have mustaches, but they're still 9 years old. Todo le ofende. Everything offends them. Si prenden la luz de repente, hoy en esa iglesia prenden la luz muy de repente. Oh, if they turn on the lights real quick, so that church turns on the light really quickly. Libérese del espíritu de vampiro. Liberate yourself from the spirit of the vampire. Amen. Entienda algo hoy, personas que sean el ayer para su vida y ya no hay. ¿Cuántos de ustedes han visto personas en su vida que más nunca la vuelves a ver? How many of you have seen people that have come into your life that you've never seen again? Solo aparecen en un capítulo de tu They historia. only show up in one chapter of your life. ¿Y aquel desgraciado dónde estará? Desgraciado dice no bad word. And La that Biblia damn dice guy, where is he? gracia y desgracia es no tener gracia. So, el desgraciado no tiene gracia. Right, that disgraceful man, grace is to have grace, and disgrace is not to have grace. Pero aún ese desgraciado hizo algo en tu vida. But that disgraceful person did something in your life. Mientras ames a Dios, While you love God, no se caiga mentira. don't get into lies. Mientras sigas viviendo tu pasado, While you continue to live your past, you cannot love God. no puedes amar a Dios. Va a llegar tu tiempo. Your time will come. El momento de tomar tu herencia es cuando tú decidas tomarla. The time to grab your inheritance is when you decide to take it. ¿Cómo es posible que Dios escoge a Josué, How is it possible that God picks Joshua, servidor de Moisés? the server of Moses? Tú eres el que vas a llevar el pueblo. You're the one who's going to take the people. Me imagino la cara de Josué. Hello, why me? I can imagine the face of Y la Biblia Joshua. dice que ¿Por Moisés qué yo? estuvo cara a cara contigo. Because Moses said was face to face with you. Abrió el mar rojo. He opened the Red Sea. A veces nos ponemos a fijar lo que hacen otros y nos sentimos menos que otros. Sometimes we start to look at what others do and we feel belittled by what they do. Yo no estoy llamado a hacer lo que hizo Moisés. I'm not called to do what Moses did. Yo estoy llamado a hacer lo que Reinaldo les ha asignado. I am called to what was assigned to Reinaldo. Usted le toca es olvidar su pasado. All you have to do is forget your past. ¿Tú sabes por qué le digo esto? Can I tell you this? ¿Se lo digo? Can I tell you? No, aquí no hay demanda. ¿Se lo digo? No demand here. Can I tell Hay you? muchos que están quebrados económicamente There are many that are broke financially porque en su pasado because in their past hay bancarrota there was bancarrotas y siguen arrastrando la bancarrota. and con they ellos. continue to drag the bankruptcy. No importa si en el pasado no tenías un piggy bank, It doesn't matter if in the past you didn't have a penny una alcancía. or a piggy bank. It wasn't the past. Eso fue en el pasado. No importa si antes tu papá nunca te preparó una cuenta para el college. It doesn't matter if in the past your father never prepared a college In my present,
college fund for you. En my present, En mi presente, mis hijos van a tener cuenta para el college. my children will have funds for college. Yo sé que nuestros papás fueron nuestros modelos. I know that our fathers were our models. Y muchos de nosotros hacemos lo que los papás de nosotros hacían. And many of us do what our parents Pero used no to todo do. lo que hacía mi papá era bueno. But not everything that my father did No was good. metas en la entidad de Pablo y digas, no todo me conviene, pero no todo qué. Going to the Todo me identity es of lícito, Paul. pero no todo me conviene. That said that everything is illicit to me, but not everything is good for me. No importa quién fue tu mamá y tu papá. Doesn't matter who your mother or your father were. It's time to you live by yourself Es tiempo de que tú vivas para ti, with God. con Dios. A veces pensamos más en la mamá en Venezuela que en nosotros que estamos viviendo aquí. Sometimes we think more in our mothers in Venezuela than us that are living here. It's not what the Bible teach. No es lo que la Biblia nos enseña. The Bible says I need to honor her, La Biblia dice que yo tengo que honrarla a ella. no de dejar vivir yo para que ella viva. Not for me to stop living for her to live. Quieres mandar todo el dinero para México You want to send all of your money to Mexico, y tú no tienes ni carro. and you don't even have a car here. Hello. Ese es el Dios que tú le sirves. Is that the God you serve? Los voy a bendecir. I am going to bless them. Usted sabe algo, sin tener la revelación. You know something that without No having the conocía de revelation, Jesús. and I didn't know about Jesus, Yo mandaba $800 a week I used to send $800 a la semana to Venezuela. a Venezuela. Todos estaban felices. Everyone was happy. Todos me amaban. Everybody loved Y me. un día recibí de la nada y dice, oye, espérate, lo estoy sinvergüenciando a esa gente. So one day I got the revelation that I'm just making them lazy over there. I called them. Lo llamé, Y dije, papá, cuando tenga les mando. and I said, Father, when I have, I will send. Amen, hijo. And he said, Amen, No more party. son. No más fiesta. It was bad? ¿Fue malo? No. No. I bless my family. Yo bendigo a mi familia. Pero I cannot bless my father when my house is no milk. No puedo bendecir a mi papá cuando en mi casa no hay leche. Es simple. Es simple. Y unos no honran a sus padres porque todavía tienen el recuerdo de que él fue malo y lo pegaba con un cable de DirecTV. And some of us don't honor our parents because he used to whip us with the cable of DirecTV. Puede haber sido de Dish, It could have been from Dish Network. pero you need to forget that. Pero tiene que olvidarte de eso. Entienda que todo el que lo dañó en Yeah. el pasado Understand that all those that did bad to you in the past no conoce lo que tú conoces ahora. don't know what you know now. Y hay gente que nos daña en el ahora en la iglesia también. And there are people that damage us in the now here in church. Y hay otro tipo de gente, And there are other types of people. te lo digo, Can I tell you? unos que se dañan solos. Ones that do some damage to themselves. He get in the elevator Entra al elevador y se ve la cara, and sees his face, se sale enojado. and he comes out ¿Qué upset. pasó a este? What happened with this guy? It's no problem of the church. No es problema de la iglesia, It's no problem of the pastor. no es problema del pastor, It's no problem of the brothers. no es problema con los hermanos, It's your problem. es tu problema. Dios quiere ser Dios, God wants to be God, pero usted tiene que permitírselo. but you have to allow him to. God odia el pasado, Dios hates the past. porque aunque resucitó al tercer día, Because even though he came back, he Su rose from the dead on the su third day, hijo tuvo que morir. his son had to die. Por eso dice, yo no voy a recordar más nunca quién eras. That's why he says, I am never again going to remind you who you were. Porque en mis planes Because in my plans, no estaba que fueras drogadicto. it wasn't that you were going to be a drug En mis addict. planes no estaba que fueras prostituta. In my plans, it wasn't that you were supposed to be a prostitute. Tú no me escuchaste. You did not listen to Y me. eso te llevó a ese camino. And that's what took you to that place. So, no voy a recordarme de tu currículum. So I'm not going to remember your curriculum. Me voy a recordar quién eres en my identity. I'm going to remember who you are en mi identidad. It's not awesome. ¿No es increíble? Smile. Sonría. Haga algo. You see? Te acabo de tocar la llaga. Hay un pasado revolviéndose ahí adentro. You see, I just touched that wound and there's something in the past moving around in there. Pastor, pero es que me robó $100. But pastor, he stole the $100. Viejo, estás ganando 1,000 a la semana ahora. And you're already giving out 1,000 a week now.
Suelta esos 100. Let go of that 100. You cry for 10. ¿Te estás llorando por 10? You cry for 100. ¿Lloras por 100? And forget amen. Y te olvidas. Yo perdoné a un hombre And I forgave a man $8,000. $8,000. I got more than that now. Yo recibí más que eso ahora. Por eso no envenene su corazón con nadie. So don't poison your Muchos heart with dañamos a anyone. otros por inconsciencia. Many of us damage others because of our Por conscience. conciencia Because our conscience o por subconsciencia. or through our subconscious. Amor, tú viniste hoy con grandes expectativas Maybe you came today with great expectations y te llevaste un charco en el parking. and you stepped into a puddle of water in the parking. Dios te está madurando. God is maturing you. Nadie madura viniendo a la iglesia. Nobody matures just coming to church. Usted decide cuándo madurar. You decide when you're going to mature. Solo perdone el pasado. Or just forgive the past. Empieza a trabajar ese pasado a partir de hoy. Start to work on that past as of today. I remember. Yo me acuerdo. Yo no sé si mi papá leía la Biblia, I don't know if my father read the Bible, pero él siempre se sentaba esa música suena como de funeraria, viejo, quítala. En la punta de la mesa. he always used to sit at the head of the table, Y él me sentaba a la mano derecha de él. and he would sit me to his right hand. Y no sé si había leído la Biblia y él era el padre y yo era el hijo. I don't know if he had read the Bible, and he was the father and I was the son. Ahí me ponía cerveza, mi refresco. And he would put beer in my soda, Y eso produjo 16 años en droga y and en that alcohol. produced 16 years of me in alcohol and drugs. Y aún así lo perdoné. And even like that, I forgave him. Produjo que yo conociera la cárcel, It produced that I've been to jail, pero yo lo perdoné. but I forgave him. ¿Quién eres tú para no perdonar? Who are you not to forgive? Saca eso hoy. Take that out from your system today. Entre en 2016 Come into 2016 with 2016. con el 2016. No siga arrastrando esas cosas del 2015. Don't continue to drag those things from 2015. You cannot make it. No lo va a lograr. Tu 2016 será igual que el 2015 si tú no sueltas el 2015. Your 2016 is going to be the same as your 2015 if you don't let go of your ¿Y cuántos de 2015. ustedes expectan más de Dios? How many of you expect more of ¿Cuántos de ustedes God? expectan que el 2016 será su año? How many do you expect that Yes, 2016 will be your amen. year? Look good, suena bien, pero tienes que soltar el 2015. It sounds good, but you have to let go of 2015. Pero no solamente el 2015. But not only just 2015. Go to 1971. Retrocede al 1971. A lo mejor usted no había nacido. Maybe you weren't even born. Yo sí. I was. El pastor Oscar también. And Pastor Oscar as well. Jorgito también. And Jorgito. Concha, Elizabeth también. And Concha, Isabel. So I'm not alone. So no estoy solo. Carlito también. Carlito también. And Carlito as well. Amén. Amen. ¿Cómo puede vivir en una casa How can you live in a house en el 2015 in 2015 cuando el niño when the child arrastra una falta de perdón is carrying a lack of forgiveness del 1998? de 1998? La mamá tiene una herida de 1950 And the mother has a wound from 1950 y el papá con una del 2013. and the father from one of 2013. ¿Cómo vas a ver a Dios moverse en esa casa? How are you going to see God move in that house? Pónganse de acuerdo y perdonen todo eso. Come together and forgive all that. No lo maquille, Don't make up, porque algún día está llorando, todo ese pastero que se echan ahí va a caer. because one day you're going to cry and all that makeup is going to come off your face. Y cuando te levantas, decir, oh my God, sigo siendo la misma. So when you wake up, you look in the mirror and you say, oh God, I continue to be the same. Tengo 15 años fingiendo la felicidad. I have 15 years not being happy. Tengo 15 años fingiendo amor. I have 15 years faking love. Te estás haciendo daño tú. You're doing bad to yourself. Amén. Para Josué no fue fácil comprender ese llamado. For Joshua, it wasn't easy to understand that calling. Amén. Él ha podido fácilmente defenderse ante Dios. He could have easily defended himself against God. Padre, why me? Father,
¿Por qué yo? ¿Por qué no siguió el patriarca? Because why didn't the patriarch El que continue? habló cara a cara contigo. And the one that saw you face to face. El que separó el mar rojo. The one that opened the Red Sea. No importa quién vaya a suceder. ¿Cómo se dice? A ser el sucesor. Successor. Doesn't matter who you're going to succeed. Successor. Tienes que hacerlo. You have to do it. Amén. Pero ¿cómo tú vas a suceder a alguien cuando tú estás herido? So how are you going to be the successor of someone if you're hurt? Haga la prueba Do the test si esto funciona o no. to see if this works or not. Empieza a vivir hoy. Start to live Y yo today, estoy seguro, and I am sure por el Espíritu de Dios, from the Spirit of God que muchos de ustedes sacarán cosas que su esposo ni sabía. that many of you are going to take out things that your husband probably didn't even know, O su hermano no sabía. or that your brother didn't know, O su hermana no sabía. or your sister didn't know. Hay cosas que a lo mejor tienen a Raimundo detenido. There are probably things that have Raymond, Y aunque Raimundo Held back. quiera y tenga el deseo, and even though Raymond might want to el and has the pasado desire, está ahí como un obstáculo. the past is there as an obstacle. ¿Y sabe qué sucede cuando intentamos sin soltar el pasado? You know what happened when we try it without letting go of the past? We get tired. No cansamos. And then we don't pray. Entonces oramos, We done. no oramos, Y seguimos arrastrando el pasado. and we continue to drag the past. Lo que hace que Satanás se acerque a ti es tu pasado. So what makes Satanás no se puede mover en el presente. Satan to come close to you is your past. He La cannot move in the carretera, present. la carretera para que Satanás se mueva The road for Satan to move is your past. es tu pasado. Pero que cuando él venga encuentre un sign que diga New Road. But when he comes, let him find a sign que New that road. say nueva carretera. Ups, He comes and hits. se me fue el condenado. He left. Es simple. Es sencillo. ¿Sabes algo? Lo vemos hasta en las caricaturas. You know, we even see it in the cartoons. En las caricaturas siempre gana el bien. In the cartoons, always good wins. A Superman nadie lo vence. Superman, nobody can take on Flash Superman. siempre gana. Flash always wins. Spider-Man también gana. ¿Cómo nosotros no ponemos? So how can not we win? Consta que no le estoy diciendo que se disfrace de Superman. Well, I'm not telling you to go dress up as Superman now. Ni se crea Superman y se tira de la ventana. That you think yourself Superman and throw yourself out of a window. Es simple. En todos los ambientes lo vemos. It's simple. In all the environments, we see it. Le hago una pregunta. I'll make you a question. ¿Usted cree que Superman pudiera ganar si tiene falta de perdón en su corazón? You think Superman would win if he has lack of forgiveness in his heart? ¿Cómo Superman salvaría a un drogadicto cuando él era drogadicto? How can Superman save a drug addict when he was a drug addict? Solamente olvidando quién era Only forgetting who he was para empezar a ser el que es. to start being who he is. Padres, madres, niños, adultos, jóvenes, trabajen en eso. Father, mother, child, adult, start working on that. Dese en cuenta que mientras sigamos arrastrando el pasado, Recognize that while we continue to drag the past, la herencia sigue en el banco. the inheritance still in the bank. La herencia sigue ahí en la municipalidad. And the inheritance is still right there in the municipality. Y aunque es tuya, And even though it's yours, no tienes acceso a ella. you do not have access to it. Eso no solamente para los hebreos y para Josué. That is not only for Joshua, Y for you too. es para ti también. Y for you too. Es para ti Y también. for you too. Es para ti Y también. for you too. Es para ti Y for también. you, y for you, y for you. Y So para for ti, everyone. para ti, para ti, es para todo. Pero hay cosas que como pastor yo no puedo hacer. There are things that as a pastor I can't do. Si yo tuviera que hacer todo concerniente a usted, If I had to do everything that concerns you, en vano nos reuniéramos. then we come together in vain. Quédese en casa y yo hago todo por You usted. might as well stay home and I'll do everything. Nosotros nos toca hacer algo. We all have to do something. Cásese y no haga nada. Get married and don't do anything. No cocine, Don't cook, no lave, don't wash, no esté con su esposo. don't be with your husband A ver cuánto va a durar. to see how long that's going to last. Algo tenemos que hacer. We have to do something. Si usted va para el baño, If you go to the bathroom, todo sale, everything comes out, pero a usted le toca limpiarse. but you have to clean. Y si usted se para, usted va a oler mal.
And if you stand up and go like that, you're going to smell bad. Hay muchas personas oliendo mal del pasado. There are many people that smell of the Yo no sé tu past. pasado, pero mi pasado era podrido. I don't know about your past, but my past was ¿Cuántos tienen rotten. un pasado que huele mal? How many had a past that smelled bad? ¿Cuántos tienen un pasado que huele mal? How many Levanta had tu a mano. past that smelled bad? Diga conmigo, yo quiero leer bien. Say with me, I want to smell good. Diga, yo quiero leer bien. Say with me, I want to smell good. Y no le estoy haciendo propaganda a los perfumes. And I'm not telling you to pay you for the perfumes. No podemos vestirnos bien y por dentro estamos sucios. We can't dress well and then be dirty on the inside. No podemos vestirnos a 2015 y todavía por dentro tengo 1995, la botas anchas. We can't get dressed in 2015 and we're dressing with 1995 with the big boots. Aunque se está volviendo a usar. Even though they're starting to be used again. ¿Sí me entiende lo que yo le quiero decir? Are you understanding what I'm trying to tell you? ¿Ah? Do you understand? ¿Es true or not true? ¿Es verdad o no es verdad? Your enemy is not Satanás. Tu enemigo no es Satanás. Your enemy is the past. Tu enemigo es el pasado. Reprende el pasado. Rebuke the past. Corta el pasado. Cut the past. Olvídate, forget about yesterday. Olvídate de ayer. It's a new day. Hoy es un nuevo día. Nueva esperanza. New hope. Nuevas expectativas. New expectations. Lo que hizo Dios hoy What God did today no es lo mismo que va a hacer mañana en is el not going to be the tabernáculo. same that He's going to do tomorrow. Porque la palabra dice que Él nos lleva de gloria en gloria y de fe en fe. Porque the word says that He takes us from glory to glory and faith in faith. Así como veniste expectando hoy, So the same way you came expecting today, con tomorrow full expectation. ven mañana lleno de expectación. Y lo que hizo hoy, And what He did today, don't remember tomorrow. no te acuerdes mañana. Tomorrow is a new day. Mañana es un nuevo día. Yo no sé qué te hicieron I don't know what they did to you, tus padres, your fathers, your tu parents, vecino, your neighbors, whatever, I don't know. lo que sea, no sé. ¿Sabe lo más triste de esto? You know what's the saddest thing of all this? Que todo el que nos dañó That everyone who damaged us is happy. está feliz. Y nosotros muchas veces amargados, And sometimes we're over here all sour, tristes, sad, sin ganas de vivir. without wanting to live. Recuérdese, muchos vienen como ventanas del cielo, Remember that many come as windows of heaven, pero también vienen muchos como puertas para el infierno. but also many comes as doors through hell. Y dice la palabra And the word says que si amamos a Dios, that if we love God, todo obrará para bien. everything will work for good. Pero ¿cómo puedo amar a alguien que no tengo relación? But how can I love somebody that I do not have a relationship Tu with? pasado no te deja tener relación con Dios. Your past does not let you have a relationship with God. No nos engañemos. Let's not trick ourselves. Nadie que el enemigo le recuerda su pasado quiere meterse a orar en la presencia. No one that the enemy remembers their Más bien past te desanimas. wants to get into the presence. Y ese es el trabajo de él. You get dismay, and that's his word. Desanimado. Ningún desanimado ora. And no one that is dismayed will pray. No one. Nadie. Y la oración es poderosa. And the prayers are powerful. En el momento que saques tu pasado de ti, In the time that you take the past away from you, vuelve a renacer ese amor. that love continues to Dios rekindle. te dice, God has tells you, servido, has hecho esto, has hecho lo otro, pero you forgot the first love. you have served, you have done this, you have done that, pero te has olvidado del primer amor. ¿Quieres amar a tu esposa antes de amar a Dios? You want to save your wife before you love God. ¿Quieres amar tu empresa antes de amar a Dios? You want to love your business before you want to love God. Dios requiere de nosotros que Él sea primero. God requires of us that He be number one. Dios es un Dios del presente God is a God of the present y no del pasado. and not of the past. Basta de llorar por tu pasado. Stop crying for your past. Samuel amó mucho a Saúl. Samuel loved Saul a lot. Y aun cuando Dios le dice, lo he desechado, úngeme a David, And even though when God said, I have thrown him out, anoint David, un día Dios encuentra a Samuel llorando. one day God finds Samuel crying. Dice, ¿hasta cuándo, And, Samuel? and God says, until when, Vas a Samuel? llorar por Saúl. Until when are you going to cry for Saul? It's enough. Ya es bastante. Lo usé en el pasado. I used him in the past. Today is a new day. Hoy es un nuevo día. No importa lo que hizo Saúl. It doesn't matter what Saul did. It's already did. Ya está hecho. No lo usó más.
He didn't use him Lo anymore. descartó, And he dismayed him. pero lo siguió amando. But he continued to love him. ¿Hasta cuándo vas a recordar a Saúl? Until when are you going to remember Saul? ¿Hasta cuándo vas a recordar a aquel que te traicionó? Until when you're going to remember that one who did bad to you? It's time to be happy. Es tiempo de ser feliz. It's time to be happy. Es tiempo de hacer feliz. Es tiempo de hacer lo que Jesús hizo en la tierra. It's time to do what God did in the earth. Lo escupieron, They spit on him. lo deshonraron viéndolo simplemente como un carpintero. They dishonored him, looking at him as simply as a carpenter. Y aún en la cruz, And even on the cross, traspasado. even he was trespassed. Father, forget them. Señor, perdónalo. Jesús es nuestro mejor modelo. And Jesus is our best model. Lo que pasó, pasó. What passed, passed. Lo que te hicieron, te lo hicieron. What they did. Perdona. Forgive. No dejes que tu corazón se llene de pasado.